Good morning, good health mga idol. Kaila mo ani idol? Sagbot nga helado dili makahilo, daghan og benepisyo sa lawas sa tao. Mao ni idol ang gitawag og Leonotis nipitifolia, clip daga, Christmas candlestick, Lion's Ear. Daghan kani siya pangalan dol. Ang iyang benepisyo sa tao idol, daghan po gay idol. Kaya siya idol, native ni siya sa Africa idol o sa Southern India. Kaya siya idol, daghan ni siya tambal idol. Tambal ni siya sa asma idol, tambal siya kalibanga idol, tambal ni siya kalintura, tambal ni siya og malaria o ubo o kuan idol, patol. Daghan ni siya benepisyo idol kani siya idol. Ano na po siya tambal idol nga para sa mga skin diseases, rheumatism. Daghan ka na siya mga health benefits idol. Tod kay aduna siya microbial, anti-inflammatory, antioxidant, o pwede makatambal po sa samad idol kaning sagbuta idol nya. Pwede po siya idol, na po siya makatambal po siya og anti-cancer idol. Tungkol sa iyang mga compound, chemical compound ani nga sagbot idol. Sagbot ni siya nga helado idol. Parting daghanan na siya idol, dapli na siya karsada idol. Kung nakakita mo ani idol, atimana siya idol kay nindot po siya tanawon nga tanom idol. Ganay siya nga sagbot. Tanawa idol ang yang dahon idol perting ninduta idol. Pwede po na siya himo ang decoration sa inyong tuggaran idol. Dili lang iyon nga decoration na siya idol. Dako na siya makatabang sa tuang panglawas idol sa mga balatian sa atong lawas. So kung makakita mo ani idol, ayaw gusiki idol. Binli po og pang buhi, pang tambal sa iyong tugkaran idol. Kinindot man sa atong palibot idol nga adunay mga herbal nga ginagmay idol nga makatabang sa mga balatian sa lawas sa tao mga idol. So kani idol mao ni ang gitawag nga sagbot nga helado dili makahilo, daghan og benepisyo sa lawas sa tao idol. Nindot ka idol perting nindot idol. Talagsar ni makita ni mo idol sa uban nga lugar idol. Pero diri sa muang lugar idol, daghan na siya idol, dapli na siya dalan idol, tanawa idol. Daghan na siya naturok idol, dapli dalan na siya idol, tanawa idol, karsada idol. Dapli na siya dalan idol. Mo ni nga sagbot, maayo ning karsada idol kay wala gi tira og kaning herbicide idol. So okay kay idol. Magpabilin pa ang iyahang mga punuan. No, tanawa idol. Gurita na ko dol. Mao ni siya dol ang kinatibuk-an nga dagway. Salamat sa pagtanaw sa akong video. God bless us all mga idol.